अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप आज आपसे बातचीत होगी कि हमारा जो चैनल है नाइम रज़ टीवी इंटरनेशनल, इस पे अब माशाल्लाह काफ़ी लोग जो हैं वो आ रहे हैं प्रोग्राम करने के लिए। बड़ी खुशी हुई है मुझे। हमारे ऐसे ऐसे दोस्त भी हैं, इरफान खान साहब पाबंदी के साथ टाइम दे रहे हैं। इसी तरह कनाडा से भी हमारे दोस्त हैं, वो भी दे रहे हैं। बिशारत खान साहब भी नॉर्वे से दोबारा अब टाइम निकालेंगे। नसीर साहब बड़ी मेहनत के साथ प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। और फिर जो मैं आपको बताना चाहता, अगर आप भी हमारे साथ कोई प्रोग्राम करना चाहें तो ज़रूर राब्ता कायम करें। अपने किसी बुज़ुर्ग का वाक़या सुनाना चाहें तो वो भी सुनाएं। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई वाक़या पेश आया हो तो वो भी ज़रूर सुनाएं। मैंने फेसबुक पे 3-4 अकाउंट बनाए हुए हैं मुबारक अहमद जवेद के नाम से, क्योंकि 5000 तक वहाँ पे लिमिट होती है, तो इसलिए ज़रूरत मुझे कि ज़्यादा बढ़ जाए। उससे ये हुआ है कि बेशुमार लोग जो है वो रब्ता कर रहे हैं हमारे साथ, मैसेंजर पे भी वो पूछते हैं एमपीओ के बारे में भी। और कई फिर भी वही मैं बात कहूँगा, कई दफ़ा कह चुका हूँ, कल फिर ऐसे वाक़यात पेश आए कि वो कहते जनाब हम एमपी होना चाहते, जब उनसे पूछा जाता तो उनको पता नहीं होता। तो इसलिए मैं अपने तमाम देखने वालों को कहूँगा कि आप रिसर्च करें। एमटीए हमारा एक टीवी चैनल है, वो देखा करें। उस पर आपको बड़ी अच्छी मालूमात मिलती है। आपको वहाँ से पता चलता है कि अहमियत क्या है। आप जब डायरेक्ट मुझे फ़ोन करने लगते हैं तो अब मैं जब पूछता हूँ कि जमात अहमदिया के बानी जो है उनका नाम क्या है या खलीफा बकर का नाम क्या है, तो आपको इल्म नहीं होता। अब मैं वहाँ आपकी क्या मदद करूँ, क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता। फिर मुझे कोई कह रहा है मेरे 10 सवाल है, 20 सवाल है, तो ये बड़ा मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। क्योंकि मैं मैसेज पढ़ ही लूँ तो बड़ी बात है, ये सारे के सारे पढ़ के जवाब दे दूँ तो ये भी बड़ा काम होता है, बड़ा टाइम निकालना पड़ता है। इसलिए मैं अपने तमाम जो देखने वाले हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि खुद पहले रिसर्च करें। फिर कई लोग ये कहते हैं जी हम फलां जगह से है, पाकिस्तान से, और हम चाहते हैं कि अहमदियों से राब्ता कायम करें। जिस तरह आपकी इल्म में है कि वहाँ के कवानीन है तो काफ़ी मुश्किल हालात हुए हैं, इसलिए बेशुमार लोग जो है वो अहमदी होना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए भी अब मुश्किल ये पैदा हुई है। मुश्किल इसलिए कि उसमें एक भी गलत आदमी निकल आए तो वो परेशान करेगा। तो इसका अब अल्लाह बेहतर जानता है। जब पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए, मेरा ख्याल है तो जितनी तेज़ी के साथ वहाँ अहमदी लोग होंगे आप सोच भी नहीं सकते। लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं, लोग तलाश में हैं, कोई ऐसा रास्ता मिले और वो आपके सामने के हकीकी इस्लाम जो है वो अहमदियत है। इसी की तरफ जो आएगा वो उसकी बचत हो जाएगी, गलत कामों से बच जाएगा, आपकी नस्लें बच जाएंगी, बच्चे बच जाएंगे बर्बाद होने से। तो इसलिए ये मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ कि आप रिसर्च ज़रूर करें, आप किताबें ज़रूर पढ़ें। ऑनलाइन जो किताबें हैं आपको मिल जाती हैं। ऐसे ऐसे नौजवान मुझे लिखते हैं, मुझे फ़ोन पे भी करते हैं, मैं उनसे बात भी करता हूँ, जो चाहते हैं कि हमें अहमदियत का इल्म हो, हमें पता चले कि हकीकी इस्लाम क्या है। हम मौलवियों की ये जो रोज़ रोज़ की बातें हैं उनसे तंग आ चुके हैं। फिर मुझे कई कहते हैं, ये मौलवी कहते हैं अहमदियों के पास नहीं बैठना, तो हम पूछते क्यों नहीं बैठना, तो वो कहते हैं जनाब आपके पास इल्म नहीं है, तो आप अगर उनके पास बैठेंगे तो आपके पास किसी चीज़ का जवाब नहीं होगा। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कौम को किस तरफ ले गए। और दूसरी तरफ आप देखिए अल्लाह ताला के फजलों की बारिश अहमदियों पे हो रही, हर जगह पे अच्छी खबरें आती। इसलिए जहाँ भी आप दुनिया में हैं, ये नहीं कि पाकिस्तान से लोग राब्ता कायम कर रहे हैं, ये दुबई वगैरह में भी लोग हैं, कतर में भी हैं, बहरीन में भी हैं, वो भी हमें लिखते हैं। मैं उनको टाइम तो देता हूँ, अब कितना टाइम दे सकते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम भी थक जाते हैं। और फिर ये है कि उनको मुख्तसर यही कहा जाता है कि जनाब आप अपने लोकल जो भी आपके वहाँ पे अहमदी उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें। सबको अपने अपने मुल्क के कवानीन का पता है, जितने भी अहमदी दूसरे मालिक में रहते। तो इसलिए ये बड़े अदब के साथ गुजारिश है कि हमें जब आप लिखते हैं या फ़ोन करना शुरू कर देते हैं तो पहले मुकम्मल रिसर्च कर लिया करें। फिर कोई सवाल रह जाए तो वो हम दे सकते हैं, बाकी
یہ ہے کہ مکمل طور پر کسی کو جیسے پہلی کے بچے کو بتانا ہمارے لیے بھی مشکل ہے کہ شروع سے کہ کیا اہمیت کیا ہے. آج سب کچھ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتا ہے. اتنا ٹائم میرے پاس بھی نہیں، کسی کے پاس بھی نہیں. جس نے راستہ تلاش کرنا وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں. یہ مختصر آج میسیج ہے میرا. دوسرا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو چینل ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، اور میں حیران ہوں. جہاں بھی میں جاتا ہوں لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، ملتے ہیں کہ آپ کا چینل جو ہے اس پہ معلومات بھی ہیں، اس پہ تبصرے بھی ہے، اس پہ ہمارے جو پرویز صاحب مزم سے ان کا تبصرہ بھی بہت لوگ پسند کر رہے ہیں. پھر باسط صاحب ہے لندن سے، ان کا تبصرہ بھی بہت پسند کر رہے ہیں. ان کے بھی پروگرام بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو عرفان خان صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا. بشارت صاحب ہے ہمارے، بشارت احمد بشارت صاحب، ان کے پروگرام بھی لوگ دیکھتے ہیں اور بڑی محنت سے وہ بھی تیار کرتے ہیں. قدسیہ صاحبہ ہے ناروے سے، وہ بھی بڑی محنت کے ساتھ پروگرام تیار کرتی. اب کینیڈا کے اتنے دوست ہیں، ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ نصیر صاحب کے ساتھ ٹچ ہے صاحب. تو وہ نصیر صاحب کو میں کہوں گا ان کے نام لے کے تو کسی دن پروگرام ضرور کرے تاکہ ان کو پتہ چل جائے. اب میرے لیے یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے پھر نصیر صاحب نے کافی چیزیں سنبھالی ہیں اور انٹرویو وغیرہ نصیر صاحب ہی لیتے. میں صرف 2-3 پروگرام ڈیلی کے کرتا ہوں. ایک صبح جو گپ شپ پروگرام ہوتا ہے، ایک میرا شام کو تبصرہ ہوتا ہے. تو ہمیں پوری دنیا سے لوگ ایسے چاہیے جو اپنے ملکوں سے پروگرام کریں، میڈیا پہ آئیں. وہ ہمارا ایک واحد چینل ہے جہاں آ کے آپ بات چیت کر سکتے ہیں، اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں. اس لیے دیر نہ کیجیے اور ضرور شامل ہو ہماری ٹیم میں. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، آج تک ہم نے بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ پیسوں کے لیے کام چل رہا ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ خدمت کے لیے چل رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ محنت کر رہے ہیں، اور جتنی ہماری ٹیم محنت کر رہی ہے 24 گھنٹے جو میں تو یہ ویڈیو صرف پروگرام کرنا ہوتا ہے، باقی آگے جو ہمارے لڑکے ہیں بینکاک وغیرہ میں وہ وہاں سے ساری ویڈیو سیٹ کر کے فوری طور پر بھیجتے ہیں، پھر ہم اپلوڈ کرتے ہیں. ایک بندے کا یہ کام نہیں، ایک ٹیم ہے. دوسرے لوگ بھی چینل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی برکت کرے، مگر ہماری طرح ٹیم والا سسٹم کسی کے پاس نہیں آپ کو ملے گا. اس لیے آپ اپنے کوئی بھی پروگرام نائم برادرز ٹی وی انٹرنیشنل کے نام سے کر کے بھیجیں. اپنے بچوں کا بھیجیں. جب بڑے ہوں گے یوٹیوب میں دیکھیں گے اپنے آپ کو کہ نائم برادرز پہ پھر لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے بھی آئے ہیں، کوئی نظم پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، تو ان میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے. میرا حال اتنا ہی بہت ہے. آج گپ شپ میں جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام ملیں. سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اب ہم فیس بک پہ بھی ہیں، میں آپ کو بتا دوں، مگر وہ ذرا علیحدہ پروگرام ہے. تو جو یوٹیوب ہے وہ میرے کنٹرول میں ہے، فیس بک جو ہے وہ سمجھے کہ ہے تو ہمارے کنٹرول میں، مگر اور بھی پروگرام ہے اس میں، تو آپ وہاں بھی ہمیں فالو کریں. ٹک ٹاک پہ بھی شعر و شاعری اچھی پڑھنی ہو تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. جڑے رہے نائم برادرز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ ملے کل نئے پروگرام.